Hai perang ya nak cuma aku thaya ya dal gepang ni video na yan dal de yan kogruk bunga tarik ni mo yan sorry ni yan kogruk bunga tarik ni bata kalduk na pasan de yan bunga bri kalduk ne ni second na bata kalduk na second by yan kolatchi kalduk daude na sung na nga angni video ko check kabo tolai bagan damo mai kuna hu le agan gan nasman salan chang video ko ni kuna masya ru jamo ya bri bunga ko nasuna na tudunga daude ya ko jerangan uthai khala orang de gong sikhang mamang de maningen anga kadong somo aro basko barang banga gana patang mon video ba basko bade angni hit nambal ni ko kalpul gija normal ni kon kalpula ni mga gana mo daude ugata angni agana ta cha dake ya ko uthai khas khajok ne sotpunga bri khajok jerangan utha orang de maningen anga kadong so aro bibera mo aro second jan dare khas bata khalsa na jan kolach khalsa FC success ong sa mo wako pas wako ulta gen semua FC success ong sanga FC success ong apa mo angni video ko check abo ne pengang asmo ko mai ko tolgan mo yan mungup ya sorry ne namgaba kobol na sona ne kenal de jerangan kante kanaska kante kana man prak ongan jan kubal de target da matmo ending de ungai gen ne ending tingting ungai gen anga ganinga success ong na kadunga kenal de mo jerangan konte kanaska kana man kenal de mo pian kalau kaljo na nanga mung fraction na gen pun ko take mung tham on jawane imna jol yan thari kun yang singna yan thari kara patong gen na kogruk dok jasni ada gani kogruk brine ya kogruk dok thari ni kun ahuna rabai mo tade kogruk dok thari kora patong gen na house patong gen na sun kan manai gen ne house ko jadi 1 2 3 4 5 ending sama daude yano house ko main house ko na hunar abenga kali naman gane albu naminga mo kenal de anga yan kadung na tinga kalaibo daude yano house gesar abenga mo house gesar abenga 9 aro 4 gakane house ne 9 aro 4 gakinga daude ending ara yano patong gena ending mo ending 2 aro 7 ne ending ne 2 aro 7 gakinga ending mo daude yani ko kalon mai ke kalnang gena yan sutbri sni aro sutbri gni kogruk bri laki uthai kalbo aro kogruk sni susni gni laki kalna gual phana bene yani kon kalna gual phana be sas tongi amo ya ko cross kai kalna gual phana be ungere cross kaja gen semule nasung ungere manduk thai jaw mo angni agana to takki khalini bo sas tongi kanal dene ya ko ulta ke khalbune cross kai khalna gual phana be teke mo neke kenal de gongbo mamoni de manai gen ya kadung suha bone ko sar anang gen ne bone ko sar anang gen a kadung natinga ulta ke khalna sa gual phana be mo tiben nasuna daw jol jan hit khanang boko mesot gene tade yano hit khanang bara betong gen na yan soset pri sorry mo aro betong gen
sotok sini aro kogruk dok suskru bungane jamo mengbri abengane mengbri niko khalananggen ya kosak lain nomo kosak lain no atubayan mengbri abenga tade jauh khalanang bat ko tahu na jol jol meskong nangane meskong gen kali na managen mo tapi unti sa singsang bone tau de yani ko kalon badia ko merak khalanang gena hit khalanang bat ke bade yan suskru bunga aro soset prine dode khogrek set soset kini rakke nana gol phana be bunga mamoni bo uthai khalbo mafangna aro toksni susni dokya ko bo uthai khalna gol phana be mo ya mungni ko hit kana tinga dadi ya mungni ko san dana be wan khogrek bunga thari ko rakke ya normal ni ko khali khatu ko de manek thai jawa mo ade yani ko raon ulta khai khalbo aro merak ke khalna dang bat kenna yan men important man thade angade intangon last na agarat ken ya sukset bri tak kalbo aro suskru bunga rakke kalbo ne daun na jol jol ya kamalai niko onat kana mo ore kamalai nora bagi gani mana sat lunga yan patong genna kolat sigini aro sukset dok puas ni aro patong genna yan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kuna 07 mo ya daude ya niku kalon badia ko merak ke khalbatan anggena afna tinga yan kholat gini ko ultai khalbo aro puas ni kon khalai bo mo puas ni ar susni bo rakki ultai khalna gol pada bene khal jawanani bang tung jawar pirang kenal da khadunga yan jirangan pasna konti kalas kacim khana mangen mungprak prak ata ge jajing nang jawa ini gumen asung jajing nang bijan khalna manegen mungyan ko anga hit khanon go bokosan khabu mo ultai khalna gol pada be daude nasna ni ga tes kiya ya angni hit number ungbo mungni ungbo khalgen ma mon normal khalgen ma pas ko barang bangbata video angni tarik bode normal khala ko batamo ini guna sung ini ko kalon ya hit number ni ko khalpul bijaba normal ko khalna ba onai gene ini guna dalni video de rang san pirang ini jerangan pasna konti kalas ka kena de khabo mung phap phap onai gen na jajing nang jaw mo ini guna dalni video de rang san pirang isu berakan kini na lakon matlab laknan bye bye